Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maliyon ka awfo ka awalin madon ka duaw nyina fa ka duaw kay ala ka hereke nena awni faso imbela jele ala ka hereke nena awni faso imbela jele réseau fraternité manyina awko ka awfo ka awalin madon ka nyamaso ma kelengele na bela jele fu Croix Francis Keita ki fo ki walin madon ki ka dema bela jele fu itoala Moussa Bari monsieur le maire commune 1 qui faut qui walin mando ka commune 1 ma bela jele fu itoala badje qui faut qui walin mando ka commune 1 de bela jele fu itoala alusmano le koroko qui faut dante folimina umu sise sarafoka qui faut qui walin mando ki ka dema bela jele fu itoala kamali muso bela jele fu itoala iba boko ma ika folibea tijo national ika folibea buba fane qui faut qui walin mando la fia siso qui faut qui walin mando segudo lime qui faut qui walin mando kamalien de bela jele fo kamalien de bela jele walin mando maka saba mode nsigila malion bi nsigila jonye nsigila shogel ka viro manuye sabu plan mi molu bolo o plan folo ko jume kamalien don fara ka nyongo boka bo nyongona ka doke maliden juguye ka doke maliden nyumai o sera ko ke sisa turu sera joma turu sera les 5 colonels lema ou be colonel flata olula noe Hashim Koita ye ani Sadio Kamara obolu tanu to saba ko luke faso den juguye to saba ko luke faso chilaye to saba ko luke faso burja bagaye to saba ko luke faso don kodo bagaye nyoma malion bi amna boko de décortiquer yi sabu plan ngumu bolo olu uyere mana ko doye force de changement doye force de détruisement o force de détruisement mo o de shogel ka video manuyi olu de faso chilaw ye olu de faso jamfalaw de olu ye namarato de faso jamfabaw de faso yurugurugu mago de do toujours de Paris. Monsieur le maire Moussa Bari nunu nana kana digalo sugu betre ka da mo la ka do ke faso denjuwe ka do ke faso denumay ka yira na fo olu yere nana Mali kono 2021 de na fo olu kute faso kono na fo olu madel ka fo ke faso deuna na fo olu madel ka chenga faso ngono na fo faso nga ke tolu fe kan olu yere ke Mali den kroye ka to ke Mali den kroye ko force de changement ka sur force de détruisement de do mais mina boko u yira jena sisa awye muna u banere Maliki Jaw Ismaila Wage moro konena muna u banere la parce que u te junta sur olu bolo parce que ou te namarato soro lu bolo te yurugu ta soro olu bolo olu te du ka propagande la olu te du ka jamfa la olu te du ka namara la billahi nunu kuma la wateuna ka fo l'armée monte en puissance l'armée monte en puissance a dabakunte Sadio Kamara koye a dabakunte fe disons moro kona koye a dabakunte Ismaël Wage koye a dabakunte Maliki Jaw koye a dabakunte Sadio Kamara dorondi. Donc nous que l'armée monte en puissance, colonel Bo a fait, nous que l'armée monte en puissance, donc ma konobo ka affaire que donc on veut façon tiga à Saint-Abarakan. Malien bi ni façon taler dans ngonoka, ni façon taler dans ni bolo mokoka, façon taler dans ni bolo ni nous moko fla de bolo. Hashim Koita ani Sadio Kamara. Nous ne keme ka façon ta nima, ka façon détruit, ka façon nimle, ka façon fientregala. Ala ni propagande kela nous bolo, ala ni kalutregala nous bolo. Suno be ka foko l'armée monte en puissance, l'armée monte en puissance. Ou fura dama madel ka kanga sura fait, ou fura dama madel ka ke armée malienne fait, ou fura dama madel ka ke Mali yere fait. Nous ye nata bawde mo mun do ni kolokulu fulukoro u be giro ka ta nyi ka fo kolokulu sugu jumedo sugu jumedo anga sugu do amanga sugu do nous to de tana de tout là donc ka boka ira sogel ka video manuna akani propagande nunu ka fo abe boka colonel do la ko ka colonel do la tanu amako fo itala nun colonel nunu be kele ne ambolo nunu de coup d'état ke ñoo fait ni nunu be no bela jele de be mle ñoo fe ni nunu be bla bela jele be bla ñoo fe ni nunu be kiri bela jele de be kiri ñoo fe Souleymane Sani Demba nunu bela jele sisi ni nefudi obena joka be dof tanu ko way ko doka ka teme doka ka teme doka dokma ka teme doka parce que toi ça va nunu bana aka yurugu ma olu bana kan kalontige ma olu bana kan namara ma olu bana ka propagande ma olu ma so aka foro soro lula olu ma so aka de soro lula olu ma soro ka tuwa au ka kan kalonka au kan a mérite ça au kan a don a fa au yere ye tunga mi ndamal ye ndonka au kan a don billahi au kan a femi njorom na bi o sayai
sabu n'aw sara billahi malien denkelen tɛ min bɛ yafa aw ma sabu a y'an faw bila kɔngɔ kɔnɔ ka sababu kɛ nkalon ye k'an baw bila kɔngɔ kɔnɔ ka sababu kɛ nkalon ye k'an kɔrɔw bila kɔngɔ kɔnɔ ka sababu kɛ nkalon ye k'an denw bila kɔngɔ kɔnɔ ka sababu kɛ nkalon ye k'an balimamuso bila kɔngɔ kɔnɔ bi ka sababu kɛ nkalon ye namara ani yuruguyurugu aw yɛrɛ ka poche kɔnɔna nɔfɛ bi a bɛna jɔ ko colonel saba bɛ yen ko olu man ɲi k'olu de bɛ ka Mali détruire jɔn de ye coup d'état kɛ ka na ninnu mɔgɔ duuru tɛ yan yali coup d'état yɛrɛ bɛnnen don anw faso kɔnɔ wa coup d'état bɛnnen don anw ka sariya kɔnɔ wa ni ninnu ye coup d'état kɛ munna aw bɛ dɔ ta ka b'u la sabu a bɛ nkalon de kan olu ko k'u tɛ tugu aw ka nkalon kan u tɛ tugu aw ka namara kɔ u tɛ tugu aw ka yuruguyurugu kɔ min bɛ dɔmakɔnɔ ni ninnu cɛ anw b'o dɔn jɔn de kɛ bɛ ka dɔmakɔnɔ ta a kama jɔn de kɛ bɛ ka dɔmakɔnɔ minɛ ko dɔmakɔnɔ tɛ bila jɔn de ka papier bɛ taa da dɔmakɔnɔ kɔrɔ a da a n'a si ye a si tɛ kɔrɔ a si ye aw bɛna mun propagande de kɛ ko l'armée monte en puissance l'armée y'a kɛ tan hey Assimi Goïta ne b'a f'i ye halisa maa min n'i bɛ siran saya ɲɛ walahi i tɛ masaya seji jɔrɔ maa min n'i bɛ siran saya ɲɛ bilahi i bɛ siran fantanw tɔɲɔni ɲɛ maa min n'i bɛ siran saya ɲɛ i bɛ siran jigintanw tɔɲɔni ɲɛ maa min n'i bɛ siran saya ɲɛ bilahi i bɛ siran i dayɔrɔ laban ɲɛ bilahi ninnu bɛ ka tɛgɛrɛ fo de f'u i kun aw y'o de fɔ aw ye a y'aw minnu kɛ fasoden jugu ye ka taa anw fɛ ko sabu anw tɛ k'aw soutenir nkalon kan anw tɛ k'aw bilasira nkalon kan anw ko aw t'a ka propagande na aw ko an tɛ foyi la aw y'anw kɛ fasoden jugu ye bi ninnu tɛ ka bɔ na aw ka sɛgɛrɛ ye nin ye bi mun janfa de bɛ yen ninnu tɛ ka min ta ka aw sɛgɛrɛ Kassim Keno Jalo bi mun janfa de bɛ yen ninnu tɛ ka min kɛ ani kununko M5RP tun bɛ M5RP Malikɔrɔ olu tun bɛ rayon na a rayon tɛ foyi ye ka faso janfa ka faso sigi a sentapara kɔnɔ ka faso lagosi ninnu ka rayon kun y'o ye ko sabu Dɔmakɔnɔ taara ko militaire ko min nana Dɔmakɔnɔ nana ko nana par intérim ko ye militaire ye aw de y'a ka coup d'état kɛ n'a y'a ka coup d'état kɛ kɔnɔni kan ka pan a tigi bolo k'a fɔ Mali politiciens ye maa kelen ka n'i da don ni fanga in na a y'a t'u bolo a ye primature t'u bolo u bɛ se ka min kɛ u k'o kɛ nka n'a taara da don a la Dɔmakɔnɔ y'aw kɛ fasoden jugu ye yan Dɔmakɔnɔ y'a yɛrɛ kɛ 2021 mɔgɔw ye yan ka sɔrɔ a ye Musa Tarawele régime kɛ ka Tete régime kɛ ka Alpha régime kɛ ka Jɔnkuda régime kɛ a régime foyi ma tɛmɛ faso in kɔnɔ Dɔmakɔnɔ ma min kɛ nka bi u bɛna baga colonel saba ma k'olu de ye faso cila ye Kidali minɛnen filɛ yali o colonel saba dɔrɔn de nɔ don wa anw ko de ko an faso an b'a dɛmɛ tiɲɛ de kan anw ko an t'an faso dɛmɛ nkalon kan anw ko an t'an faso dɛmɛ namara kan anw ko an t'an faso dɛmɛ yuruguyurugu kan anw ko an t'an faso dɛmɛ janfa kan anw ko an t'an faso dɛmɛ janfa kan Musa merci beaucoup y'a mɛn merci i bɛ t'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ merci beaucoup ne tɛ nɛni mɛ merci beaucoup an ko an faso n'an t'a sigi janfa kan nka nin Dɔmakɔnɔ n'a ka mɔgɔ kirikara ninnu e m'a den sugu dɔ ye wa aw ma den sugu dɔ ye Musa Sulemani Danbɛlɛ aw m'a den sugu dɔ ye ne m'a fɔ a ye ko bɛɛ b'i ka du de feere yan bɛɛ b'i ka du image de yira diɲɛ kɔnɔ nin ye den sugu min ye aw yɛrɛ kan k'a dɔn Musa Sulemani Danbɛlɛ den sugu min don aw kan k'a dɔn muso min den don aw kan k'a dɔn donc ne tɛ n da don a da la n bɛ na k'a yira Moro Konɛ na k'a yira Ismaila Wage la k'a yira Maliki Jaw la k'a yira Sadio Kamara la k'a yira Assimi Goïta la bilahi Choguel ka balafɔla ninnu t'aw fɛ bi u ma deli ka k'aw fɛ u ma deli k'o tɛ k'aw fɛ wa Dɔmakɔnɔ yɛrɛ t'aw fɛ a ma deli ka k'aw fɛ wa a tɛ k'aw fɛ wa a bɛ sa a tɛ k'aw fɛ bilahi sabu faso kan ka jɔ ni tiɲɛ de ye faso kan ka jɔ ni hɔrɔnya de ye faso kan ka jɔ ni tiɲɛ de ye faso kan ka jɔ ni danbetigiya de ye nka k'a kɛ faso ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɔ a kɔmɔgɔw ye k'a kɛ faso bɛ digi dingɛ kɔnɔ faso ɲɛmɔgɔw tɛ ka se ka bɔ ka tiɲɛ fɔ a y'a lajɛ kɛ diɲɛ bɛɛ Mali bɛɛ lajɛlen ka premier ministre o bɛɛ banna maa tɛ se k'a bɔ ka tiɲɛ fɔ k'a fɔ tiɲɛ nɔ a banana walima a ba bana fo o ka nkalontigɛla dɔ bɛ t'i sigi k'a fɔ ko n'o nana k'ale bɛ plainte don réseau de communication mɔgɔ dɔw kama mais an bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔ jamana min kɔnɔ cɛn tɛ se ka fɔ an bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔ jamana min kɔnɔ hɔrɔn bɛ b'a ka hɔrɔnya la an bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔ jamana min kɔnɔ ɲamakala bɛ b'a ka ɲamakalaya la an bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔ jamana min kɔnɔ dɔnnibagaw yɛrɛ dama bɛ ka nkalon da ɲɔgɔn na an bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔ jamana min faamaw yɛrɛ dama bɛ nkalon da ɲɔgɔn na o tuma o ye jamana sugu jumɛn de ye aw bɛ fɛ o jamana ka bɔ nɔgɔ la cogo di Assimi Goïta n bɛ se k'a ka ye tuguni aw mako tɛ foyi la aw bɛ se ka Mali so bɛɛ ci ka kɛ sanu ye o aw mako t'o la bi
a bɛ se ka sanu étage jɔ ka di maliyɛn den kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma anw ma ko t'o la bi anw ko sugolomasiri ta b'a nakun tɛ foyi ye faso kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ka na baara kɛ baara fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ka na a ka faso lakana ka bɔ jugu bolo aw nakun ye o de ye wa wari donna aw la o de kama o tuma tɔ minnu bɛ yen n'o ye politiciens ye olu ye politiki kalan de kɛ maga sa olu ye politiki dɔnni de kɛ maga sa olu ka baara ye o de ye k'i fɔ maga sa dantɛ fɔli min na olu ka baara ye politiki baara de ye wa olu bɛɛ ka jamana bilasira o sira de kan wa olu de ye jamana baarakɛlaw ye olu de ye jamana sɛgɛw kala wa olu ka baaraw de ye surasi ka baara ye lakana de ye a ye élection kɛ a k'a di maa ma maa min bɛ yen maa min bɛ se min filɛ aw bolo premier ministre par intérim n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye a y'a to yen politicien si kana t'i da don a la a y'a to yen a k'a sɛnsɛn ka taa n'a ye fo élection na a ka élection ɲuman kɛ a ka taa ka bɔ yen sinon ani dɔnmakɔnɔ ka maaw an n'olu de bila kari ɲɔgɔn na sisan ani dɔnmakɔnɔ ka fasocila ninnu an n'olu de bila kari ɲɔgɔn na sisan ani dɔnmakɔnɔ ka logement sociaux ninnu an n'olu de bila kari ɲɔgɔn na sisan filanan ye min ye a ye gouvernement in ci maa o maa bɛ yen ko o bɛ k'a yɛrɛ wolo ko force de changement ale tɛ force de détriment de don a y'u bɛɛ gɛn ka bɔ a kɔnɔ n'i y'a ye bi aw bɛna jɔ ko Moro Konɛ ma ɲi k'a fɔ Ismaila Wage ma ɲi k'a fɔ Maliki Jaw ma ɲi olu sɔnna ka sabali tɔw de kɔrɔ tɔw sɔnna ka don aw bolo da min fɛ tɔw sɔnna ka don aw bolo namara min fɛ tɔw sɔnna ka don aw bolo yuruguyurugu min fɛ tɔw sɔnna ka namara min k'o aw bolo ninnu ko k'u to k'o aw bolo o de la a bila l'olu la o kuma k'a fɔ Maliki Jaw ye k'a fɔ ye soutien total aw y'o de fɔ anw bɛ cɛ dumanw de fɛ cɛ minnu bɛ faso kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan cɛ minnu bɛ faso kɛlɛ kɛ hɔrɔnya kan cɛ minnu bɛ faso kɛlɛ kɛ danbe kan kabini aw na kuma aw mɔgɔ duuru ne de y'a fɔ aw ye kabini Badawu ka gouvernement na n ko maa ta aw mɔgɔ duuru la maa min ko ka di ne ye bilahi a tɛ yen nka ni tiɲɛ nana ne bɛ bɔ k'aw soutenir tiɲɛ kan sabu a ye maliden i n'a fɔ ne ye maliden tɔgɔ min na minnu bɛ k'aw kɛlɛ olu tɛ Mali ka hɛrɛ fɛ wa u mago tɛ Mali ka hɛrɛ la u ma deli ka kɛ Mali ka hɛrɛ fɛ a b'a la France a ye mun nafa ɲɛ an ye maga sa bi an filɛ dingɛ kɔnɔ a b'a la France a ye mun nafa ɲɛ an ye a b'a la CEDEAO a ye mun nafa ɲɛ an ye ka girin ka dusu futa ka maaw gɛn ka bɔ u sigiyɔrɔ la k'a fɔ k'olu ka taa k'an ka armée malienne bɛ se maaw bɛ ka faga dugu bɛ ka minɛ diɲɛ don o don fitinɛ kura bɛ ka wuli faso kɔnɔ nka ninnu digilen filɛ u ka so kɔnɔ yan u kelen tɛ min bɛ se ka bɔ anw faw de bɛ ka faga anw baw de bɛ ka faga anw dɔgɔw de bɛ ka faga anw teriw de bɛ ka faga Tijo de Paris nka ninnu ye nkalon jugu ta ka da maaw la ka mɔgɔw ka fanga firi nkalon kan ko force de changement alors que force de détruiment de lafiya sigigo force de détruiment de Iba Bokum wallahi ninnu ma deli ka kɛ faso fɛ wa ninnu tɛ kɛ faso fɛ u bɛɛ sa u tɛ kɛ faso fɛ o tuma ladilikan min bɛ ne bolo k'a di u ma maga sa u k'an ka élection kɛ u ka taa ka bɔ yen faso in sɛgɛnna tɛ sa faso in ɲanina tɛ sa faso in dɔ kɛra faso in na ten Kassim Kino Jallow billahi kabini ala ye Mali dan Mali ma deli ka lagosi ka tɛmɛ nin kan kabini ala ye Mali dan Mali ma deli ka lanɔgɔ ka tɛmɛ nin kan kabini ala ye Mali dan Mali ma deli ka tɔɔrɔ ka tɛmɛ nin kan kabini ala ye Mali dan Mali joli ma deli ka bɔn ka tɛmɛ nin kan denmisɛnnin fitinin funagɛnni o somaw b'o ta ka t'o don sɔrɔsiya la o bɛ ta ka taa faga maa juguw fɛ kafiriw fɛ k'olu bɛ diinɛko kɛlɛ la k'olu bɛ alako kɛlɛ la k'olu bɛ jihadi la k'olu ta ye alako kɛlɛ k'olu ta ye kirako kɛlɛ alors que kira alayhi salatu wasalam ko la ikraha fi din ko karabali tɛ diinɛ la nka diinɛ minɛsirisɛ sigilen don k'i da de o tɛ se ka bɔ alimamiw sigilen don k'u da de o tɛ se ka bɔ ni min bɔra k'o fɔ k'i bɛ k'olu critiquer nin ye jamana sugu jumɛn ye ko jamana ko alimami dɔ bɛ t'i sigi k'a fɔ k'olu bɛ duwawu kɛ ko ala k'o duwawu minɛ fantanw joli bɛ ka bɔ don o don fantanw ka nafolo bɛ ka cɛ don o don fantanw bɛɛ ka bɔnɛ u ni na don o don o ye jamana sugu jumɛn o jamana ko maa dɔ kan k'i sigi k'i jigi da o kan Segu de Lomé ko maa kan k'i sigi k'i jigi da o kan Segu de Lomé o jamana sugu jumɛn ye Tijo de Paris o tuma an faso n'anw ye tɔɔrɔ kelen de ye i bɛ ka tile la bilahi n'anw ma bɔ maa damadɔ bɛ ka yafa ɲini olu fɛ ni faso in taara ɲɛ n'a ye kakɔlɔ yɔrɔ yɔrɔ a ye to da dugu ma k'a wele a la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a fɔlɔ n bɛna o fɔ a ye o ye n'an ma bɔ ka hakɛ yafa ɲini i bɛ ka fɛ bilahi maliyɛnden kelen-kelen n'a bɛɛ lajɛlen b'a ta sɔrɔ a la
sabu faso an bina ka galon dala an bina ka namara dala an bina ka soni galon dala an bina ka fembe dala o ke faso fla toro jugu ko bi faso fla nyani jugu ko bi ka sababu ke doma ko na ka moyi ni ya meni soration nunu na video manu ni soration nunu na coup d'état ke makasa ni ya meni soration na coup d'état ke David Jara ni ya meni soration na coup d'état ke Tito de Paris billahi ma do de bora ka faranyonga ko lu M5 ko Fort de Chema billahi jigi Jara billahi ni Kouraneche Fort de Chema te Fort de détruire de nous en façon fla toro kono bi en façon fla nyani kono bi mune be bi ka viromanu be ka boka min fo buba fana ma min fo bi u ka viromanu be ka sigi kuma jumere kan Tito de Paris ma min fo u ka viromanu be ka sigi kuma Jeremy kan la fiasi so ma min fo u ka viromanu be ka sigi kuma jumere kan ni se ku de lo memo fo a virom me fa nga kele no bi ba boku ma min fo me fa nga viromanu ka kuma ka kele me bi obina jo ka obe chef malien wi bi obina jo ka ma ko be malika bena bi obina jo ka ma ko be malika keleyala bi obina jo ko malika nyeta ko ko ba kono tu moria e ka zonta ko bla wala folo kuna ko kano shwe ko no mo shwe ko e horoyi akabarate ya ne ma fo awye ngo malikono ngo fengele meme yele ka jigi o dai muso kono ma de malikona suno ni fefe yele la shita jigi ni fefe yele la shita jigi faso ngono kan faso bla jolila kan faso bla nyenyila kan faso bla kona kan faso bla kerefe papanda ojara kan faso isolé ka po faso dotola kan ke fala to yan faso kono kan ke yatima yan faso kono kan ke jigita yan faso kono ni ma mi yo fo ke faso denjuguye bi tie gara jontaye anyo de fa awye ngama o souteni to djumena ka o bla sera tienka billahi surasike na kunte foye faso kono faso la kanali ko bara foye te surasike la faso la kanali ko Tito de Paris bara foye te surasike la faso la kanali ko la via sisoko ono surasike banoma ubo nege kana ko Thomas Sankara malien ko nege kana ko Joli Rolin malien ko nege kana dondola nterke ibiti sigi ko nani ni nyonche ki bulu de ngani ki foga tike billahi ki bulu ngani ki foga tike sabu muna o do ibado ka fo maminu mi ko Thomas Sankara malien kube kan galole tigeye maminu mi ki ko Joli Rolin malien ube ko be kan galole tigeye billahi o do ibado ka fo aminu mi ki blasera cheka ni ko ma ko faso den jugubi ni ko ma ko faso den jugu o do alabe chemba nga oni nyonche o kuma onko o me heremi ngani na on yereye faso ngona amo here nyona de ngani na awye on te fe toro ka usoro on te fe debu ka usoro papa ndaw jara on te fe foi ku usoro ni herete nga sura sika ka barate faso marali Tito de Paris wallahi billahi an faso fle degun kono ko jugu den faso intebi ko li jugu den faso intebi de matigi be wuli ki jo so ma da fe billahi ki dew dale la de billahi ba do ko sufe ku ye jine mi ki da ku da so ma da fe fo tu bolo ka duma yeli billahi fu so ma da fe fo tu bolo ka duma ala ni kongo ni jugu ya bi faso mo de bolo ko ngam bolo di nyoma ko ka do dakele fe ka bo dakele fe aw ye minu ke faso den juguye olu kera to di la di burama ida ibeka ida maninga ke ida ala yika tiembange ala yika horonya yira ala yika dameti ya yira ala yika yira wore ya yira ida ni ma nyebe matan wallahi ni ma nyebe matan akemi fora ko tiki ka se ka minke ibeka kabini tani da kabini bore anguna kabini ni ka debe atara kabini ni ka gouvernement tara ibeka on kongona de ibeka on minola de wa ibeka on docteur sotana on kalan sotana on ga kalan bafuela on ga sécurité bafuela obena mune fa awni yen ibeka be fanga kuna watimna wa solo nunu be mi ni 5 colonel hukume mi ko obena dota ko officier ni doye atete be fanga la wati na ni 5 colonel kumemi wari min dona nunu na dona jona anga import dona nunu na ku blaka ta kalanke ngwasa obiseka na faso la kana wasa obiseka na faso bojugu bolo na olu nana kana fanga mene ka fokolu te fanga bla olu teta na marato ni yuruku zo fanaw olu kama kanu sibu krefe ka aw no na madeli kana ka nyo madeli kana aw me saw no fe sabali atete kele dale fla kele dale fle wallahi atirishi masa no fe buwe maiga alama hinela kele dale fle atirishi masa no fa dunyo shi masa no fe laji pura ma dale fle ka sokoro boala fiale man nga ke horo mal ke halala man nga ke dametigi adale fle ka so
Musa Bari man nga ke dale fila kaso man nga ke horon man nga ke yerewolo man nga ke mi ma tu kan no man nga ke mi ngara faso fe ngalo dara man nga ke mi na yurugo ngalo dara la namara ngalo dara la yira alala nga minu nana ko lui force de chaîne alors que lui force de détruire olu nana chenta ibeka ka fini ibeka ka logement social dole no fe olu nana chenta ibeka ka logement social dole no fe kana namara ka no fe ka yurugo ka no fe fa ministre do ko kale na ka kam nana tida ala ki kaburu noro tien bangela ndama boka ya fanyi la jibura mafe billahi faso metura dunya kono aflana jume ko ke kale be yisi mali kono jene galo gada ko ke kale la ka denga baka almamiala anga critique la ka aw fo ka awale mando critique la wi ka critique ka muso bla ka ta kasola doni ba o be mi o minu ko ka be kira muhammad alayhi salatu wasalam dorola muna o be mi aw ye munekala aw joro kera muyala muna be kuma fo do kono lima taquluna ma la tafalun muna aw be kuma fo kuma mi wallahi ka aw te kuma mi wala yalla façon ngono islameya kuma sulila ka mali kuma suli ka dame kuma suli ka horongo kuma suli ka sababu ke galo dara mamina kay jinake anga critical wi joro la ka musom la kata kasola nga almami masega no fero folo de flana o yanga boka ya fanyu no fe samana juma bube maigata bube maiga mnena amakiri amafoy sharia ma yira ka fa no bala sharia ma yira ka fa no tala mali denjugu fasu denjugu upora ka cheto cheka labushi fodo ira selita ka joko flatsele alay no okera to nyini min kama inna lola ala yira wolo ko fa alu lima yurid ko ale masade masami abe fenge femi aja masami mede chena debe dena chena muso do ka sura ba debela masami mede bana ba to na kene ma to do ka sura ba debela masami mbe ate jito nona foro ore masaya ire wole ko fa alu lima yuri obina mune fo mo ebi ka fo ko obeni ni kolele duru do bodola wage soutien total billahi sadio kam ça fait on reconnaît soutien total ismaël wage soutien total. Parce que toi, flan, nous t'avons fait mieux en modon. Ou t'avons fait domakono de en façon chi, domakono de en façon bladjoli kono, domakono de en façon namara, domakono de en façon janfa. Au bina moune fa aouye. Au ma kelay madame na aouye na. Kelay madame na aouye na wa. Jone kuye kelay chefari katema aoukan. Jone kuye kelay chefari katema aoukan. Au kuteo. Nga aw nya don aw tay en kalonde atay namarade atay yurugu de atay ayera ko de amadel ka ta façon fait o abe fait papa ndaw jara ou be fait ça ni sora si duru nu kan nu fara kun kan ngona kan façon bla fitne kono hey sora su ayaka election ga kata politicien ne be se ka en façon mara wa on mako be politicien ne la on mako be beje fanga de la on mako be mo de la mo mi menna mali defima ajema shiama bo shiala jamuma bo jamuna dinama bo dinena tabulo mat bo tabulo la mami mena o tigi bela o bela jele fa nyonga ko luto dagele fa ko luto dagele fe on mako bo de la on mako te ngalo tigela la on mako te namara tarwa on mako te propagande kala la nunu fura de mama del ka kangarme malien fe. L'armée monte en puissance, l'armée monte en puissance. Tu dois réparer. Papa Ndaou a béni colonel, tu as combien Sadio camarade. Sur le colonel John. Colonel Mimbe nama fâché à Janfa. Abbas Damele Dalefle Moti. Abbas Damele Dalefle Moti. Ka Chokoroba au Boya, ka Musokoroba au Boya, ka Horon Boya, ka Nyamakala au Boya, ka Funo au Boya, ka Garanga au Boya, ka Sigaro la Koko Femake. On met Titi ou Yorodon. Minu tay faso ko ya amolu yorodo minu me mali fa amolu yorodo mi me mali ka nyeda fa amolu yorodo malien de juma de be ki bangela mali kono kebe faso en fait ko faso en ka nyeda ka de keti ka armée malienne soutenir billahi o te mali kono o te mali dugolo sanfe nga an kode an me ma soutenir mami ye kale marfala anye mami ya nga wolo masiri tabata ta finita ka don ko façon na folo de be ka ta awna façon de kala an do kala na wasa mo saka na fa façon marfa de ba an bolo façon muru de ba an bolo façon fini de ba an bolo an nga façon la kanade an nga barate politique e sora sika onu ye nege kika na ni eteni bodom na ka vesido i to de politicien i to te sora sika tuguni i to de politicien muna ate tienfa mo ye ku blasra tienkam
munate tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye k'u bilasira hɔrɔnya kan aw bɛna jɔ k'a bɛ dɔ fɔ Malikijaw ma ko ka dɔ fɔ Ismaila Kulubali Ismaila Wage ma ko ka dɔ fɔ Moro Kone ma parce que aw ka janfa n'a ka namara a ma marché olu fɛ yen parce que aw ka yuruku n'a ka suɲɛni a ma marché olu fɛ yen olu tɛ wari d'aw ma aw ka kɛ vidéoman ye olu tɛ foyi d'a ma nka aw ka nkalontigɛ a n'a ka namara ni jɛmɛfɔla ye jɛmɛ sa a yɛrɛ ye ni jɛmɛfɔla ye jɛmɛ ɲuman san a fɔ kun jɔn de bɛ taa fɔ nk'ale yɛrɛ de bɛ taa fɔ surasikɛ mana marifa sa a yɛrɛ ye a y'a sa jɔn ye nka y'a sa a yɛrɛ de a y'a sa jɔn ka wari la a y'a sa anw de ka wari la a y'a sa jɔn ka impôt la a y'a sa anw ka impôt de la anw fa ka nisɔngɔ anw baw ka nisɔngɔ anw de kan k'a nisɔndiya kɛ o bɛ goya anw ye cogo di nka kana kɛ i b'a fɔ ninnu y'u ka saraw de tigɛ k'o don armement na i b'a fɔ ninnu y'u jɛra u ka nafolo de kɔ k'a don armement na waati min na kɔngɔ jugu b'anw ka Tijo de Paris waati min na kɔngɔ jugu b'an kan Papa Ndaw Jara waati min na kɔngɔ jugu b'anw kan Lafiya Sisoko waati min na kɔngɔ jugu b'an kan Papa Ndaw Jara bilahi o y'a sɔrɔ ninnu bɛ sɛsogo dun na o y'a sɔrɔ frigo falen don o y'a sɔrɔ frigo falen don sogo la ninnu ma se ka jɔ u ka kalo kolo sara ko anw ye u ma se ka jɔ u ka dɔgɔkun kelen sara ko anw ye u ma se ka jɔ u ka prime ko anw ye u ma se k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ kɔngɔ na anw faw bɛ kɔngɔ na anw baw bɛ kɔngɔ na bi a ye taa burusi kɔnɔ kɔngɔ jugu donna anw kan kɔli jugu donna anw kan hɔrɔn tɛ maloya deli la tuguni o banna hɔrɔn o tɛ maloya deli la tuguni o banna muso furulen tɛ maloya jɛnɛya la tuguni o banna mɔgɔtigini tɛ maloya kɔnɔ tali la tuguni o banna ka sababu kɛ gɛlɛya jugu ye jɔnni y'o don an kun bilahi kan ta Moro Keita depuis tubabu tile depuis Sunjata tile fo bi Mali ma deli ka lagosi sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan ka sababu kɛ jɔn ye ne tɛ jigin ni sɔrɔdasi ninnu na dɛ maanifin yanni i ka jigin i talon yɔrɔ la i bina yɔrɔ min na dɛ yanni i ka jigin i bi yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na jigin o la ko soi-disant M5 ka anw nɛgɛ an ka gaze jugu mun an kɔrɔw ka sa an teriw ka sa an jɛɲɔgɔnw ka sa fanga ka ta ka d'aw ma aw ka dɛsɛ k'olu ka kiiri kɛ ko aw bɛ faso fɛ ko force de changement force de détruisement ni maaw ma y'aw soutenir wallahi n segila k'a ye wa n bɛ segin a kan don min na hɔrɔn bɛ maloya k'i disi gosi k'e tun bɛ M5 na M5 jumɛn M5 min ye su janfa M5 jumɛn M5 min y'an ka martyrs janfa M5 jumɛn M5 min ye malidenw hakilina janfa M5 jumɛn M5 min ye Mali jigin embargo kɔnɔ M5 min ye Mali ci ne ko CNT ma illégal illégitime billahi ne tun bɛ maloya ka taa n ka fɛn de wurutu da olu ɲɛkɔrɔ ne tun bɛ maloya ka boli sɔrɔdasiw nɔfɛ tuguni k'u ka ne don CNT la nka bi a ye taa u lajɛ olu de bɛ boli la Malikijaw senkɔrɔ olu bɛ boli la colonel Wagew senkɔrɔ olu de bɛ boli la Moro Konew senkɔrɔ ko k'u don CNT la olu min bɛ ka ban u ma dɛ u ko k'olu de ye fasoden jugu ye olu min ko k'u tɛ logement social d'u ma dɛ k'olu de ye faso cila ye olu min ko k'u tɛ wari d'u ma dɛ k'olu de ye faso cila ye Amérique wulujugu Amérique wulujugu jɔn min na i ni Malikijaw karila ɲɔgɔn na i ni colonel Wage karila ɲɔgɔn na f'i ko k'u bɛ ka mɔgɔ séparer t-shirt ko la maa min tun bɛ k'i représenter Wage ka ministère kɔnɔ o don ne b'o kalama nka n'i bɔra k'u bɔrɔ dɔn e tɛ faso ko ye i ta ma deli ka kɛ faso ko ye i tɛ faso in fɛ bi i bɛ bɔ tuguni k'i bɛ maanifɛnw kun kari ɲɔgɔn na k'a fɔ ko Kidali minɛ Kidali delila ka tila Kidali delila ka tila ninnu na wa aw ko ko i bɔra k'i tɛgɛ da kuranɛ kan yan k'i kale k'aw bɛ k'a fɔ ko l'armée monte en puissance l'armée monte en puissance nkalon kan ko hɔ maloya ka hɔrɔn fa maliyɛnw ko maloya ka hɔrɔn fa o de la ne ko fɛn saba bɛ yen ne b'o fɛ kojugu bilahi min'o de fɔ a ye dɛ ne sarafo ne bɛ kɔngɔ jugu fɛ sabu ni kɔngɔ donni kɛ i hakili i bɛ ala ye i b'i jɔyɔrɔ ye ne sarafo bɛ bana jugu fɛ wallahi bana jugu bɛ mɔgɔ surunya ala la ne sarafo bɛ saya fɛ saya b'i kisi ka bɔ hɔrɔn jugu fɛ kanu ma saya b'i kisi ka fɔ maa jugu fɛ kanu ma saya b'i kisi ka bɔ namima fɛ kanu ma saya b'i kisi ka bɔ hɔrɔn kolon fɛ diɲɛ ma billahi ne nimisara aw dɔw dani na magasa ne nimisara u dɔnni na sabu u y'a faso sigi dingɛ kɔnɔ ni maa min y'o fɔ k'olu ye fasoden jugu ye les 5 colonels billahi a bɛ ka minnu mini bi k'olu kɛmɛ k'u opposer transition na k'olu tɛ transition fɛ olu de ye faso in nin ye olu de b'aw fɛ wa aw soutienbaga olu de olu de b'aw dɛmɛ a ka hɛrɛ ka d'olu ye wa a ka fɛn sɔrɔ o de ka d'olu ye Laji Burama kullu nafsin za'iqatul maut ala y'i ka tiɲɛ kɛlɛ kɛ dɛ Laji Burama ni ala kuma nin kɛ ni juma kono fana kun sere sacogo la billahi Laji Burama ni kuranɛjaw kun bɛ taa ka taa kaburu yafura
panda u kuma taa kaburu yazura u bɛ taa dema kɔnɔ kaburu yazura ni fanga kuma kalifa la k'a dɔn u kuma fɔ ko waliju don Laji Burama kiti tigɛra dɛ Karim fa kiti tigɛla Buba fa kiti tigɛla dɛ Ami Mayiga cɛ kiri tigɛla inu cɛ maninka kɛ yɛrɛ wolo kiri tigɛla dɛ jɔn bɛ se jɔn tɛ se o dɔnnaw yafa malidenw ma wallahi yafa anw ma anw fa yafa anw ma anw fa anw kun t'a dɔn anw faw bilala anw ɲɛ ka nkalon tigɛ anw faw bilala anw ɲɛ ka namara kuma fɔ anw ye anw faw y'u dɔgɔ anw na ka u poche kɔnɔna k'u ka siniɲɛsigi ta denmisɛnninw kan Laji Burama yafa anw ma dɛ yafa maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma Laji Burama yafa ni 5 colonels ninnu ma ninnu fana kun t'a dɔn maa minnu bilala olu fana ɲɛ ka nkalon tigɛ n'o ko force de changement n'o ye force de détruisement M5 ye ka dɛsɛ k'u jɔ yɛrɛ la ko fanga duronu ma bandaw yafa anw ma wallahi Mukutari Wane yafa anw ma anw y'aw kɛlɛ nkalon kan anw y'aw kɛlɛ namara kan anw y'aw kɛlɛ yurugu kan billahi fanga dira aw yɛrɛ ma anw ta kɛra wallahi kɔ bɔ ni mɔnɔ bɔ de janfa billahi a kɛra o de Ami Mayiga cɛ ko in tiɲɛ bɛɛ bangela Ami Mayiga ɲɛna a ma sa billahi a ma sa o kuma k'a fɔ politiciens ɲɛnɛ a ye ninnu ka fanga t'u bolo colonel Mayiga min bɛ primature la a y'a to a bolo a su ka fisa ni Jɔnmakɔnɔ ɲɛnɛma ye a bɛ faso in fɛ ka tɛmɛ Jɔnmakɔnɔ kan a y'a t'u bolo a y'a t'u bolo a jara sabaw la ni baloko juguya ye Iba Bokum k'i fo Tidjo de Paris k'i fo Buba Fane k'i fo wallahi Lafiya Sisoko k'i fo Papa Ndaw Jara ka aw fo wallahi Mamu Dugure k'i fo dante foli min na merci beaucoup Mamu Dugure merci beaucoup Mamu Dugure Mamu a bɛ taa ne ne ma fɔ a ye n ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la muso furu ye furu yɔrɔ ko de ye danbe ko de don a ye maa o maa ye muso o muso ye k'a ma se k'a furucɛ bonya so kɔnɔ a ma se k'a fa bonya so kɔnɔ a kana da la k'a bɛ maa wɛrɛ bonya dɛ a kana da la n'i y'o k'i furu ɲɔgɔn ye o tɛ foyi wolo k'a d'i ma tori kɔ n'i y'o bugɔ o bɛ ɲɛgɛnɛ de kɛ ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn Abileba maa o maa bɛ Lilinki sanfɛ Salifou Koné k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka fɔ rien que la vérité nkalon dala IBK la bilahi Ala y'a tiɲɛ bange nkalon dala kɔkɛ bɔrɛ la Ala bɛ k'a tiɲɛ bange kɔkɛ kale la Ala bɛ k'a tiɲɛ bange nkalon dala bandaw la Ala bɛ k'a tiɲɛ bange nkalon dala Mukutari Wane na Ala bɛ k'a tiɲɛ bange jɔn fɛ ni jɔn ye nin nkalon da ninnu bɛɛ lajɛlen la wallahi ma foyi tɛ M5 faso détruit baga M5 faso cibaga M5 faso ala don min na hɔrɔn bɛ maloya hɔrɔn danbɛtigi i bɛ maloya k'i disi gosi k'i kun bɛ ni jɛkulu in na maa o maa tɛmɛna i bɛ ka tile la maa o maa tile la tɛmɛna k'a ta muso min tun bɛ cour constitutionnelle la a tɔgɔ bɔtɔla filan kɔnɔ wallahi k'a ta bɛɛ la magistrature bɛɛ lajɛlen maa o maa tɛmɛna ne Sarafo bɛ yafa ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ bin kɛraw kan dɛ nkalon kan bin kɛraw kan yɛrɛ ɲini sira kan bin kɛraw kan poche ɲini sira kan bin kɛraw kan ka aw janfa sabu olu mago tun bɛ poche min na olu tun tɛ se k'o sɔrɔ tiɲɛ kan u nana ɲini gabakuru bon de la dɔw banna misiri la dɔw banna fɛn bɛɛ la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Kasim Kino Jalo i ka foli bɛ yan dan tɛ foli min na Papa Ndaw Jara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Tidjo de Paris k'i fo k'i waleɲuman dɔn Lafiya Sisoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn Seku de Lomé i ka foli bɛ yan Iba Bokum i ka foli bɛ yan Buba Fana i ka foli bɛ yan maliden fɛn fɛn ko ko tiɲɛ maliden fɛn fɛn ko ka transition tiré k'a bila tiɲɛ kan ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn Kurukanfuga sariya a maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo Iba international bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan sigida ɲɛta a maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan ka aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Monsieur le maire commune 1 na Musa Bari k'i fo dante foli min na k'i jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na Bajɛ k'i fo dante foli min na ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo n tɛ ɲinɛ n yɛrɛ karamɔgɔ kɔ Abbas Jire k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka maliden bɛɛ lajɛlen fo Tidjo de Paris billahi n'an ma segin tiɲɛ ma n'an ma segin hɔrɔnya ma Papa Ndaw n'an ma segin ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye billahi ninnu mɔgɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ wele ko force de changement n'o ye M5 mɔgɔw ye u b'an faso ci billahi u b'an faso ci o tuma k'a bɔ ka f'u ye nin sɔrɔsi 5 ninnu bɛɛ ye kelen de ye nin surasi 5 ninnu bɛɛ ye kelen de ye u nana nacogo kelen na wa n'u bɛ taa u bɛ taa tacogo kelen na si ma fisa ni si ye 6 ni 9 de don nka u bɛ ka minnu tanu k'a fɔ vive l'armée armée nana an ye minɛ sa nkalon don dɛ u tɛ minɛ ko la dɛ
Avec un min douma kola ou beka min tanu sabo lu flare banero ku bolo bo pem kana ata jonga domea ka au foka bala walin mado bala yara jawara ki foki walin mado ka bela jele foka bela jele walin mado papa njawo ika foli bi anta te foli mina tizo de pari ne koroke ki foki walin mado ne koroke mimbe ni mali hine bala aka quartier hine bala aka quartier makar bala ayita jigoro ni aka tizo de pari ay bara minke jikoron misiri kono aita fena sebu siraina quartier to bola fla quartier to bola fla aito misiri kono na aita la ja tidore pari min kay na be réseaux sociaux sanfé ka foka be ka hayra ka haga yini sama sura fara tidore pari ki fo dante folimna ka communicati dembela jele fo itola ka malien dembela jele fo itola ka fo awye ma saba mode wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salam.